अस्सलामुअलैकुम। एक दिन की बात है। अबू जहल, अबू सुफियान और अखनस अपने अपने घरों से निकले। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। ये तीनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास पहुंचे और छिप छिप कर बैठ गए। रात अंधेरी थी, इसलिए कोई किसी को देख न सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे। आवाज़ बहुत ही रसीली और प्यारी थी, कानों को बहुत भली लग रही थी। हर एक करीब ही दुबक कर बैठा हुआ था और समझ रहा था कि मैं यहाँ अकेला हूँ। सुबह होने को हुई तो सब अपने अपने घरों की लौट पड़े। इत्तेफाक से एक जगह आकर तीनों मिल गए। हर एक दूसरे का इरादा ताड़ गया। तीनों अपनी गलती पर शर्मिंदा हुए और हमेशा के लिए कान पकड़ लिए। हर एक ने कहा, अगर किसी ने देख लिया तो फिर बड़ा गजब हो जाएगा, हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा और मोहम्मद के लिए मैदान साफ हो जाएगा। दूसरी रात आई तो अबू जहल फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास जाकर दुबक गया और कुरान सुनने लगा। वो सोच रहा था, आज तो वे दोनों आएंगे नहीं। कुछ देर बाद अबू सुफियान भी आ पहुंचा। वो भी करीब ही दुबक कर बैठ गया। उसका भी विचार था कि आज तो वे दोनों आएंगे नहीं। कुछ ही देर बाद अखनस भी आ पहुंचा। वो भी कहीं करीब ही बैठ गया। उसका भी ख्याल था कि आज वे दोनों आएंगे नहीं। सुबह होने को हुई तो फिर तीनों लौट पड़े। इत्तेफाक से आज भी सबकी मुठभेड़ हो गई। वे सब फिर शर्मिंदा हुए और आइंदा के लिए तौबा की। तीसरी रात आई तो फिर अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख किया। उसने सोचा, दोनों दो बार आए और हर बार पकड़े गए, भला अब फिर ये गलती वे कैसे कर सकते हैं। हर एक ने यही सोचा और फिर जा पहुंचा। रास्ते में आज भी मुठभेड़ हो गई। तीनों फिर शर्मिंदा हुए। फिर उन्होंने नया अहद किया। हर एक ने फिर कस्में खाएं कि अब कभी नहीं आएंगे। सुबह हुई तो अखनस अबू सुफियान के पास पहुंचा। बोला, अबू हंजला, मोहम्मद का कलाम तुमने सुन लिया? बोलो, इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? अबू सुफियान, कसम है अबू सालिबा, कुछ तो ऐसी चीज़ें सुनी जिनका मतलब समझ में आता है, पता चलता है कि उनसे क्या मुराद है। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनका मकसद ही नहीं पता चलता, समझ ही में नहीं आता कि उनसे क्या मुराद है। अखनस, खुदा की कसम, अपना भी यही हाल है। फिर अखनस अबू जहल के पास आया और उससे भी यही सवाल किया। अबू जहल बोला, क्या तुम नहीं जानते, हम और अब्द मनाफ हमेशा नेक नामी में बराबर रहे। कोई ऐसा काम नहीं जो उन्होंने किया हो और हमने छोड़ दिया हो। हर मौके पर उनके साथ रहे और हर मैदान में उनके प्रतिद्वंद्वी रहे। बस यूं समझ लो कि हम दोनों मुकाबले के थे। आज वे कहते हैं कि हमारे अंदर एक नबी है, उसके पास आकाश से वही आती है। अब बताओ, इस चीज़ में हम उनको कहाँ पा सकते हैं? खुदा की कसम, हम तो क़यामत तक ईमान नहीं लाएंगे, उसकी एक बात भी नहीं मानेंगे। धिक्कार हो ऐसी ईर्ष्या और द्वेष पर। वे जानते थे मोहम्मद हक़ पर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बिल्कुल सत्य हैं। उन्हें ये भी यकीन था कि आप सचमुच अल्लाह के रसूल हैं, खुदा की ओर से आप पर वही आती है। लेकिन दुश्मनी में वे अंधे हो गए थे और ईर्ष्या की आग में जल रहे थे। उधर शैतान उनकी खूब पीठ ठोक रहा था। वे चाहते थे कि जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है, हमको भी मिल जाए। जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरता है, हम पर भी उतरने लगे और नबूवत के इस सौभाग्य में हम आले मुत्तलिब से पीछे ना रहें। वलीद बिन मुगीरा तो खुल्लम खुल्ला कहता, मेरे होते मोहम्मद पर वही आ सकती है, जबकि मैं कुरैश का सरदार हूँ, सबकी नज़रों में इज्जत के लायक हूँ। क्या सकीफ़ का सरदार अबू मसूद भी इस लायक न था कि उसे नबी बनाया जाता? कितनी अजीब बात है। ये लोग नबूवत को खुद ही अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जबकि अल्लाह ने रोज़ी तक तो अपने हाथ में रखी है। कुरैश में एक बहुत बड़ा दुष्ट नज़र बिन हारिस था। उसने कसम खाई कि हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में डटा रहेगा, लोगों को आपके विरुद्ध उकसाता रहेगा और कुछ भी नरमी से काम न लेगा। यमन का एक नगर हीरा है। नज़र वहाँ भी जा चुका था। वहाँ उसने फ़ारस के राजाओं के किस्से पढ़े थे, उनकी इबादतों का हाल सुना था। आलिमों, विद्वानों और ज्ञानियों के पास भी बैठा चुका था। वो साए की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा रहता। जहाँ कहीं देखता कि आप लोगों को इस्लाम की ओर बुला रहे हैं, कुफ्र के बुरे अंजाम से डरा रहे हैं, गुजरी हुई कौमों की शिक्षाप्रद घटनाएं भी सुना रहे हैं और इस प्रकार लोगों के दिलों को नर्म करना चाहते हैं, तो झट ये भी वहीं पहुंच जाता। जब आप वहां से चले जाते तो लोगों से कहता, भाइयों, मैं तो इससे भी अच्छी बातें कर सकता हूँ, लो सुनो, मैं सुनाता हूँ। वो उन्हें ईरान की घटनाएं सुनाता, वहाँ के राजाओं के किस्से सुनाता, वहाँ के दीन और धर्मों का जिक्र करता और न जाने कैसी कैसी दिलचस्प और ख्याली कहानियां सुनाता।
پھر کہتا، محمد کی بات مجھ سے اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا میری ہی طرح وہ بھی پچھلوں کی داستانیں نہیں سناتا؟ سارے لوگ الجھن میں پڑ جاتے، کون ستیہ پر ہے اور کون استیہ پر، کون ہمارا بھلا چاہتا ہے اور کون برا، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ نذر کی سرکشی پورے زور پر تھی۔ اسی زمانے میں اس کے ساتھیوں نے کہا، عقبہ کے بیٹے عقبہ کو ساتھ لے لو اور مدینہ جا کر یہودی عالموں سے ملو، ان سے محمد کی ساری باتیں بیان کرو اور پوچھو کہ اس بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ وہ لوگ ایشوریہ گرنتھ رکھتے ہیں، نبیوں کا علم ان کے پاس ہے، وہ صحیح بات بتا سکتے ہیں۔ نذر اور عقبہ یہودی عالموں کے پاس گئے اور انہیں اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ ساری باتیں سن کر یہودیوں نے کہا، پچھلے زمانے میں کچھ جوان تھے، ان کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے، تنک محمد سے پوچھو، دیکھو کچھ بتاتے ہیں۔ ایک اور آدمی گزرا ہے، اس نے دھرتی کا چپا چپا چھان مارا، محمد سے پوچھو، اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ یہ بھی پوچھو کہ یہ قرآن لاتے کہاں سے ہیں؟ اگر یہ تینوں باتیں بتا دے تو سمجھ لو کہ وہ سچے پیغمبر ہیں، ورنہ جھوٹے، پھر جو من میں آئے کرو۔ وہ دونوں لوٹ کر مکہ آئے۔ قریش انتظار میں تو تھے ہی، دیکھتے ہی پوچھا، کہو بھائیو، کیا رہا؟ یہودیوں سے جو بات چیت ہوئی تھی سب ان دونوں نے دہرا دی۔ کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے یہ سوال کیے، آپ نے کچھ مہلت چاہی اور وحی کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ نے آپ کو وحی کے دوارا ساری باتیں بتا دی، جوانوں کا قصہ بھی بتایا جو سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے، سیاح یعنی بھرمن کرتا کے سمبندھ میں بھی بتایا کہ وہ ذوالقرنین تھے، ان کی یہ گھٹنا ہے، ان کا ورنن بھی سورہ کہف میں موجود ہے۔ تیسرے سوال کے بارے میں فرمایا کہ انہیں بتا دو یہ وحی میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگ انسانی بات اور آسمانی بات میں فرق ہی نہیں کر پاتے اور شک کرتے ہو کہ یہ انسانی بات ہے، کوئی انسان اسے گڑھتا ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ تم علم سے محروم اور سوجھ بوجھ سے بہت دور ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور یہ لوگ تم سے روح یعنی وحی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو یہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، مگر تم گیان تھوڑا ہی رکھتے ہو۔ پیارے نبی مشرکوں کے پاس آئے، ان کو ان کے سوالوں کے جواب دیے کہ شاید وہ ایمان لے آئیں، آپ کو نبی مان لے، پرنتو یہاں تو دل ہی سخت ہو چکے تھے، وہ تنک بھی نرم نہ پڑے بلکہ اور ہٹھ دھرمی پر اتر آئے۔ نذر بولا، بھائیو رکو، محمد جیسی باتیں میں ابھی تمہیں سناتا ہوں۔ ایک انیہ ویکتی نے کہا، اس قرآن کو سنو ہی مت، یہ تو پاگلوں کی سی بکواس ہے، جتنا ہو سکے اس کا مذاق اڑاؤ، ہو سکتا ہے اسی طرح محمد قابو میں آ جائے۔ ابو جہل بولا، کیا محمد کی باتوں سے تم ڈرتے ہو؟ وہ کہتا ہے آگ میں جلائے جاؤ گے اور اللہ کے 19 سپاہی ہیں، وہ نکل بھاگنے نہیں دیں گے، تو کیا یہ بھی کوئی ڈرنے کی بات ہے؟ کیا ہم میں کے 100 بھی ایک سپاہی کے لیے کافی نہیں ہوں گے؟ اف، خدا کی پناہ، یہ ڈھٹائی اور یہ سرکشی، حالانکہ خود ان کا اپنا یہ عقیدہ تھا کہ ایک ہی فرشتہ ساری دنیا کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور ہم نے اس آگ پر نیوکت کیے جانے والوں کو فرشتے ہی بنایا ہے، اور ہم نے ان کی تعداد بس آزمائش بنا دی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔